कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारम। गुरु शिष्य चाटशाला को आपण मान को स्वागत। आमे कोणार्क एकांकिका जहाँ को भंजकिशोर पट्टनायक लिखिचंते से एकांकिकार दुईटी दृश्य को आमे समाप्त कर सारीचे बा शेष कर सारीचे। आज तृतीय दृश्य को आपण मानक आगरे कवि कल्लोल गोदावरी बसंतिया उपस्थापन करिवे, सब बुझेइबे। तेणु प्रसंग जाइछि धरमाता माँ ठारू विदाय नहीं जाइए पहुँची जोठी कोणार्क मंदिर निर्माण कार्य चली से पहुँची यू आम आरंभ करिया। बड़ भाई जय श्री जगन्नाथ। गुरु शिष्य चाटाशाला को ओडिशार अगणित छात्र छात्री मान को सुस्वागत अभिनंदन। तेबे आसंतु कोणार्क एकांकिकार तृतीय एवं चतुर्थ दृश्य को उपभोग करिवा। चंद्रभागा तीर निकटरे चूलविहीन कोणार्क मंदिर देखा जाउछि। विशु महाराणा एकाकी पदचारण करुछन्ति। एटा हला हमर दृश्य सज्जीकरण, मंच सज्जीकरण। कोणार्क मंदिर निर्माण हेतु सूर्य मंदिर तार चूल नथि एवं चिंतित अवस्था रे विशु महाराणा बुलुछन्ति एवं लक्ष्य करुछन्ति तांकर त्रुटि विच्युत कोठी कोन असुविधा है से नेरे दिया। ए काल राति कौन पाहिब, घर द्वार स्त्री पुत्र समस्त को छाड़ी 12 वर्ष काल लुह लहू ढाली जो काम रे हाथ देइथिली पूर्ण होई पारिलानी। आज यही चूलविहीन मंदिर जमिति भास्कर कूलर मौड़मणि विशु महारण को उपहास करी कहूची, विशु तू हारी जाइछु। समुद्र भितरे पथर खंजी जो विराट देउल चिड़ा करिछु तार दधि नौति नाही। किए सेठी केरे पिला तू भी कौन विशु महारण को थटा करिए को आसीचु? ना बाबा। बाबा के कौन कि मधुर तोर डाक डाक बाबा आउ थरे मोते से बाबा बोली डाक। बाबा से ठीक यारी बयसर यारी परी होइथिबो। खाली स्वप्न हुए तो दुस्वप्न। एठी तोर की काम? ना बाबा एई देउल को देखुथिली, सारा दिन खाली देउल आड़े चाही रहिछि। कौन कहलु सारा दिन? हाँ बाबा कि सुंदर कारुकार्य। निहाळ मुनरे ओडिया कारीगर जेमिति पथर देहरे जीवन देइछि मु आखि फेरै पारुनी। हेले जहार मुंड नाही ता पिंडरे जीवन कुआडू आसीबो? कुह तो बाबा दधि नौति बसी पारुनी काईकि? से कथा जदि मो कहि पारंती ताहाले भावना कोन थिला? सत जे हेले मु भाबुची। ए तू भाबुचु? कोन भाबुचु? एड़े भकटे पिला तू फेर पिला हेले भी मु ओडिया कारीगर घर पिला। सते? अच्छा तो कौन भाबुचु सुने? मु भाबुची देउलर घन केन्द्र सहित दधि नौति गोटिए सरल रेखा रही पारुनी, कोठी किछि गोटे दोष रही जाउछि। आश्चर्य। केरे तो पुणी विशु महाराणर विचार रे त्रुटि बाहर करुचु तोर एड़े स्पर्धा। क्षमा करो बाबा, कारीगर पिला तो बेले बेले पोथीपत्र देखे। असंभव असंभव, तू गोटे मायावी मते आघात देवा को आसीचु। मते आदेश दियो बाबा, थोड़े चेष्टा करी देखे। ना ना
बाबा बाबा डाकी तू मते छळिबाकू आसीचु तोते टिके स्नेह कली बोली तू भूल धरिबो मोर विशु महारण पुडी भूल मनीषर भूल हुए बाबा तुम पाद धरुची मत खाली थरुटिए सुजोग दियो ना केबे नुहे अरे विशु भाई तू आसी एइठे आउ भाबिले कौन हेबो आम सांगरे आज रातिटा समस्ते एकाठी सांग हे खाई पी खुशी रे कटाइबा हाँ भाई राति पाइले तो मुंड काट हाँ भाई काली तो मरिबा कथा एतिक बेलु मरी लाभ कौन शेष थर पाई मौज करिबा चलो भाई माने ए छुआटी को देखुच ए बाचाल कहूची देउलर चुली मारी दब कौन कौन कहूची विशु भाई ए मेंचड़ टोका खटक आपण माने आज्ञा देले मु थरे चेष्टा करिबी थरे कहीं रे बाप ए रातिटा सारा जेते थर पारु चेष्टा कर विशु भाई कौन कहूछु कह मो खाली भाबुची ए सामान्य बालक जदि चुली मारी दिए ताहा हेले आमे आउ काहा को मोह देखेइबा आम मान सम्मान महत कण आउ रहिबो ये की कथा कहूछ बाबा ओडिया कारीगर मान रखिबा को मो पण करी आसीची आपण मानकर जीवन रक्षा हेबा संगे संगे देउलर भी मुंडी मरी जीव महाराजा खुशी हेबे ए पिला तो ठीक कथा कहूची एमिति मरिबा सिमिति भी मरिबा शेष चेष्टा करी देखाଯିବ क्षति कर जारे बाबू आमे समस्ते राजी जदि पारिबु देउलर चूड़ी मारी ए जातिर मान तुइर सेई कल्याण मते कर मौसा ठाकुरे तुमे मोर साहा भरोसा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय के परीक्षा मो दक्षिण बाहु घन घन कंपी उठुछि कहिकी कि बालक प्रभु तुमे तार साहु चल भाई मैंने से पिला जहा करूजी करू आमर खाई पी सोई पड़िबा चल वर्तमान एठी पट परिवर्तन हेछि ए दृश्य रे शिल्पी मानकर कथाबार्ता धर्मार चुली मार देवार आश्वासना विशु महाराणा आश्चर्य हबार कथा एवं बाप पुओंक भितरे ए पर्यंत मध्य भलरे चिन्हा परिचय हेइनी किंतु धर्मा बापा बोली संबोधन करिछि बापा डाक शुणी नथिबा विशु आग्रह रे सेटा को स्वीकार करिछि किंतु पुत्र बोली ए पर्यंत मध्य से जानी नाही तो एठी हमर जतले शेष हेति बड़ भाई आपन को मु प्रश्न करबा को चाहे जे ये बालक को देखिक सी कहीं आश्चर्यचकित है जो धर्मा माँ कही जे रक्त कौन रक्त को टाणबनी आम आलोचना करथिले पूर्व अध्याय ये प्रति एमती केते लोक देखिथे ना गोटे मंदिर आज तैयारी होची सेठे पाखापाखि केते लोक जीवे सी जाई बोध हुए से रक्तर आकर्षण हो पारे मु आशा करुछि सेठी तांकर बाप डाकरे धर्मार बाप डाकरे विश्वमाण पितृत्व जागी उठिछि से पण कहउछन्ती किए बोली कि हां तब आउ थरे डाके से मते कहछथि हां आउ थरे डाक पुनी डाकिछि एथि से मते आनंद एटा तो रक्तर मोह बेस अच्छा वर्तमान आमे चतुर्थ दृश्य को पदार्पण करिबा एवं नाट्य निर्देशक माने एडा को अति सुंदर भाव में सजे दे पारिबे चंद्रभागर तीर को सजे दे पारिबे लहड़ा आसुथिबो एवं राति पाही आसुथिबो टिके किचरी मिचरी शब्द गुडाक होउथिबो सूर्य जस उदय हे आसुथिबे एई भलिया गोटे दृश्यपट मध्य आमे सेटिंग करि परिबा बाप पुओ माने ठिया हिचंदी गोटी जगह मंच आलोकित हले बेल को धर्मा किंतु मंदिर चूड़ी मरि जाय दधिर बसी से दृश्य मध्ये देखा जाय सेटा देखा जीवो अच्छा कौन भाबुछ बाबा
ନା। ତୁମେ କଣ ଖୁସି ନୁହଁ ମୋ କାମରେ? ହେଲେ ତୁ କିଏ? ତୁ କଣ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବଦୂତ ହେଇ ମାଟିକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛୁ? ସତ କହ, ବିଶୁ ମହାରଣର ସାରା ଜୀବନର ସାଧନାକୁ ବେଦ୍ରୁପ କରି କିଏ ତୁ ମୋ ଆଗରେ ଛିଡା ହୋଇଛୁ? କ୍ଷମା କର ବାବା, ମୁଁ ଧରମା, ତୁମରି ପୁଅ। ମୋ ପୁଅ? କେ ଶାନ୍ତି, କେ ଆନନ୍ଦ। ନା ନା, ମିଛ କଥା। ମୋ ପୁଅ ଯାଇ କେତେ ଦୂରରେ। ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ ଘରୁ ଆସିଥିଲି। 12 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା। ଏଠି ସେ କୁଆଡୁ ଆସିବ? ଦେଖ ବାବା, ମା ମୋ ହାତରେ ଆମ ବାଡିର କୋଳି ଆଉ ଏ ମୁଦି ଦେଇଛି, ଦେଖ। କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର, ଆଜି ମୋ ଆଖି ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ରେ ବାପା। ବାବା। ହଁ ବାପା, ମୋରି ପୁଅ ବୋଲି ତୁ ବାପାର ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରି ପାରିଛୁ, ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିଛୁ। ଆରେ ଧନ ମୋର, ମୋ କୋଳକୁ ଆ, ତତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ମୁଁ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରି। ସବୁ ଠିକ ହେଲା ଯେ ବିଶୁ ଭାଇ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତତେ ଗୋଟାଏ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ମରୁ ପଛେ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଉ, ତୋଠୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଚାହୁଁ। ଏ ବରଷ ବଢେଇରେ ଦାୟ ନା ପୁଅରେ ଦାୟ? 1200 ବଢେଇରେ ଦାୟ। ଏକାଧର ମରିଗଲେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ସବୁଦିନକୁ ଏ ଶିଳ୍ପୀ କୂଳ ବଞ୍ଚି ରହୁ। ନା, ତୋତେ ମୋ ଜମା ପାଖରୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଦେଖେ, କାହାର ଏତେ ଶକ୍ତି ବାପଠୁ ପୁଅକୁ ଛଡେଇ ନେବ? ବିଶୁ, ତୁ କଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁ? ବାବା, ମୋତେ ପାଦ ଧୂଳି ଦିଅ। ମୋ ଦେଶ ଆଉ ଜାତି ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେବି। ମୋ ମାକୁ କହିବ, ବାପର ନାଁ ରଖି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଗର୍ବ କରିବ, କେବେ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସିନା ତାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ସେ ଆଜି ଆମ କାରିଗର କୁଳର ମା। ବିଦାୟ ବାବା, ବିଦାୟ ଜନ୍ମଭୂମି, ବିଦାୟ ଜନ୍ମଭୂମି, ବିଦାୟ ଜନ୍ମଭୂମି। ଚାରି ଗୋଟି ଦୃଶ୍ୟକୁ ନେଇକିରି ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୋଣାର୍କ ଏକାଙ୍କିକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅତି କରୁଣ। ଚତୁର୍ଥ ଦୃଶ୍ୟଟି ଅତି କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଧର୍ମପଦ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ବିସର୍ଜନ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ ଭାଇ, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ, କଣ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆସିବ ମଧ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ସଂଳାପ ଦେବ ଯେ ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ବିଶୁ ମହାରାଣା ଦେଇଦେବ। ଏ ଉକ୍ତିଟି ବିଶୁ ମହାରାଣାର ଅପସନ ଦଉଛି। ପ୍ରଥମ ଶିଳ୍ପୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ, ବେଶ। ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି କହି ରଖୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କର ସଂଳାପ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଡାଇଲଗ କହୁଛେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେବେ। କାହିଁକିନା ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଖସ୍ଥ ଯଦି କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ଶିଳ୍ପୀ କୋଉଟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ କୋଉଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସହଜରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ, ଏ 1200 ବଢେଇରେ ଦାୟ ନା ପୁଅରେ ଦାୟ? ଦାୟ ଶବ୍ଦରେ ଦିଥର ରହିଲା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ଯେ ଦାୟଟା ତ ଦିଥର ହେଲା, ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ ହବ। ବଢିଆ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଏଠି ରହିଛି, ଥରେ କାହିଁକି ରେ ବାପ, ଏ ରାତି ସାରା ଯେତେ ଥର ପାରୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଠି ଥର, ଏଠି ଥର, ଦିଥର ହେଲା, ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଟିକେ ଧର୍ମାର ସଂଳାପ ତ ଜଣା ପଡିଯିବ, ବିଶୁ ମହାରାଣା ସଂଳାପ ଜଣା ପଡିଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଶିଳ୍ପୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ, ତୃତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ, ଶିଳ୍ପୀଗଣ, এইମାନଙ୍କର ସଂଳାପ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ ଭାଇ, ଛାୟା ମହାଦେବୀ କିଏ? ଛାୟା ମହାଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା ଲାଙ୍ଗୁଡା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ମାତାଶ୍ରୀ। ଧରମାର ବାପା କିଏ? ଧରମାର ବାପା ହଉଛନ୍ତି
ବିଶୁ ମହାରାଣା ରାଜା ମନ୍ଦିର ତୋଳା ଦାୟିତ୍ୱ କାହା ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବେଇ ସାନ୍ତ ଧରମା ବାପା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଘରୁ ଯାଇଛନ୍ତି? 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଟି ମହାରାଜା ଦେଉଳ ତୋଳୁଛନ୍ତି, ଏହା କିଏ କହିଛି? ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଆଗନ୍ତୁକ। ଦେଉଳ ତୋଳା କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି? 12 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି। କେତେ ଜଣ ବଢେଇ ଦେଉଳ ତୋଳାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି? 12 ବର୍ଷ ଧରି 1200 ବଢେଇ। 1200 ବଢେଇ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦେଉଳର କେଉଁଠି ବସି ପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ମହାରାଜା ବିବ୍ରତ ଥିଲେ। ଦଧି ନଉତି ଦେଉଳ ଦେଉଳ ତୋଳା ସମୟରେ ଧର୍ମାର ଘରକୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଆଗନ୍ତୁକ ଆସିଥିଲେ। ଚକାଡୋଳା ହେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କର। ଧର୍ମକୁ କିଏ ସାହା ହେବ ବୋଲି ତା ମା ତାକୁ କହିଛି? ମଙ୍ଗଳା ମା। କାହାକୁ ସୁମରଣା କରି ଅନୁକୂଳ କରି ଯିବାକୁ ମା ଧର୍ମାକୁ କହିଲେ? ମଙ୍ଗଳା ମା। ଧର୍ମା କଣ ନେଇ ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା? ବାରି ବରକୋଳି ଏବଂ ମୁଦ୍ରିକା। ଏ 1200 ବଢେଇରେ ଦାୟ ନା ପୁଅରେ ଦାୟ, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଛି। ଧର୍ମା ଶେଷରେ କେଉଁଠାରେ ଚାଷ ଦେଇଛି? ସମୁଦ୍ର। ହଉ, ଯାହା ହଉ, ଏଥିସହିତ ଆମର ଏଇ ଏକାଙ୍କିକା ଏଇଠି ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ଏହାର ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିସାରିଛୁ। ଆଶା କରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଚାଟଶାଳକୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁସରଣ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।